سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کے بعد آج سے مشروط کاروبار کھولنے کی اجازت مل گئی ہے۔ 4 دن کاروبار، 3 دن بازار بند رہیں گے۔ وزیر محنت سندھ کہتے ہیں کہ شاپنگ مالز اور بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹوٹا خدا خدا کر کے لاک ڈاؤن میں کاروبار کیسے کھلے گا واضح ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے کے اندر کاروبار کھولنے کے حوالے سے معاملات طے پا گئے۔ حکومتی SOPs کے مطابق سندھ میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو کاروبار ہوگا۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بازار نہیں کھلیں گے۔ کاروبار صبح 6 بجے سے شام 5 بجے کھولنے کی اجازت ہوگی۔ SOPs کے مطابق تمام شاپنگ مالز بند رہیں گے۔ وزیر محنت سعید غنی کہتے ہیں کہ مارکیٹوں کو SOPs کے ساتھ کھولنے کی بات ہوئی ہے۔ تاجروں سے گزارش ہے کہ وہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ شاپنگز اور ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں کھولنے دیں گے۔ میئر کراچی کہتے ہیں خواہش تھی کہ بڑی مارکیٹیں کھولی جائیں۔ کاروبار کھلوانے کا کریڈٹ وسیم اختر نے تاجروں کی جھولی میں ڈال دیا۔ پلازاز بھی کھلنے چاہیے، مالز بالکل بند ہوں، جو SOP بنائی گئی ہے بالکل اس پہ عمل کریں، اور یہ کریڈٹ میں کراچی کے تاجروں کو دوں گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب SOPs بنتی ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بنائے چاہے وہ سندھ گورنمنٹ بنائے، کراچی کے تاجروں کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تاجر رہنماؤں نے بھی حکومتی مشروط اجازت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہر طرح کے کاروبار کو کھولنے کی اجازت دی، اس کے لیے ہم وزیر اعلیٰ سندھ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سے لے کے جمعرات تک، اور فی الحال یہ CM صاحب نے کہا کہ یہ ہم کھول رہے ہیں مارکیٹیں، یہ آپ اس میں کچھ اچھا کر کے دکھائیے، SOPs پر عمل کر کے دکھائیے، تو انشاءاللہ آگے بھی اس میں آپ کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ 2 ماہ کی طویل جدوجہد کے بعد تاجروں نے اپنا مطالبہ منوا ہی لیا۔ SOPs کے تحت سرکار نے دکانیں کھولنے کی اجازت تو دے دی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ تاجر برادری SOPs پر کتنا عمل درآمد کر پاتے ہیں۔ اور سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید 31 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 روز تک مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ 9 محکموں کے دفاتر کل سے کھلیں گے۔ تعمیراتی شعبے کے 8 سیکٹرز کو کھولنے کی اجازت مل گئی ہے۔ کراچی سے آزاد نوڑیوں کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ ہفتے میں 3 دن مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس بارے میں ضابطہ کار جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن کے مطابق بیوٹی پارلر، حجام، ویڈیو گیم زون، جم بند رہیں گے۔ صرف گلی محلے کی دکانیں، کمیونٹی مارکیٹس کو کاروبار کی اجازت حاصل ہوگی۔ شاپنگ پلازا، مارکیٹس، ہوٹلز، شادی ہالز بند ہوں گے۔ ہر قسم کے عوامی اجتماع، جلوس، سیاسی سماجی تقاریب پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ، تفریحی مقامات، پارکس بند رہیں گے۔ سندھ حکومت نے تعمیراتی شعبے کے 8 سیکٹرز کو بھی کھولنے کی منظوری دے دی، جس میں فرنیچر شاپس، تعمیراتی صنعت سے منسلک دکانیں اور پیداواری یونٹس کو کاروباری سرگرمیاں کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شام 5 بجے سے صبح 8 بجے عوامی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ کاروباری سرگرمیوں کی اجازت اور تمام پابندیوں کا اطلاق 31 مئی تک ہوگا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق کورونا کیسز زیادہ ہونے کی صورت میں ڈپٹی کمشنر کسی بھی ہاٹ سپاٹ علاقے میں مکمل لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار کے روز مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ دوسری جانب سندھ حکومت نے صوبے کے مزید 9 محکموں کے دفاتر کل سے کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یونیورسٹیز، بورڈ ورکس اینڈ سروسز کے دفاتر بھی کل کھلیں گے۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز، کراچی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ زیادہ بڑے فیصلے ہو چکے، اب عمل درآمد کا مرحلہ ہے۔ لوگوں سے لمبے عرصے تک روزگار نہیں چھینا جا سکتا۔ تمام ملک بند کرنے کے بجائے مخصوص علاقوں پر فوکس کرنا ہوگا۔ ہمیں زندگی کا پہیہ چلانے کے ساتھ ساتھ جانوں کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے بھی بڑی بات کی جا چکی ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹیسٹ جو 15 مارچ کو 473 پورے ملک کے اندر صرف ہوئے تھے، کل وہ 13,500 ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ کون سا علاقہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمیں زیادہ اس جو وبا پھیل رہی ہے اور زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، تاکہ ہم نے جو ایکشن لینا ہے بجائے کہ تمام ملک کو ہم بند کریں، ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے۔ جو فیصلے کیے گئے کہ لوگوں کو روزگار لینے کے لیے ان کو موقع دیا جائے، جو تکلیف تھی لوگوں کی، اس کا وزیر اعظم کو بھی احساس ہے، اور دوسرے لوگ جو فیصلہ سازی کے اندر شامل ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ یہ بہت بھاری انسانی قیمت یہ بے روزگاری کی صورت کے اندر، آمدنی ختم ہونے کی صورت میں لوگ ادا کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے بعد مختلف شہروں میں کاروبار کھول لیے گئے۔ SOPs کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔
पुलिस और जिला इंतजामिया भी अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। लॉकडाउन में नरमी का ऐलान हुआ तो कारोबारी हजरात ने शुतर बेमुहार का सा मुजाहिरा किया। मुख्तलिफ शहरों में ताजरों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदी के बावजूद दुकानों के आधे शटर खोलकर सामान फरोख्त किया जाने लगा। उमरकोट में मवेशी मंडी सज गई। थरपारकर और उमरकोट से लोग जानवर बेचने पहुँच गए। लोग जमा होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने का अंदेशा हो गया। मकामी पुलिस भी समाजी फासला बरकरार रखवाने में नाकाम हो गई। इस्लामाबाद में छोटे मार्केट्स खोलने की इजाजत मिलने के बाद स्टॉल होल्डर्स ने हफ्तावार बाजार खोलने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से स्टॉल होल्डर्स ने H9 बाजार में एहतजाज भी किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कोरोना मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी गई है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम के अतिया करदा प्लाज्मा ने काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर अकरम कुरैशी तेजी से सेहतयाब होने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कोरोना मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी का आगाज हो गया। कोरोना से सेहतयाब होने वाले सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम ने प्लाज्मा अतिया कर दिया। तो जैसा कि मुझे पता लगा कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में एक आदमी है, मतलब एक इंसान है, तो और उन्हें O पॉजिटिव ही चाहिए। मेरी पहले भी कोशिश थी कि ये मैं अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकूं। प्रोफेसर जावेद साहब से बात हुई तो मैंने बताया कि मैं मुल्तान में हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ। इन्होंने फिर मोटिवेट किया और फिर हमारे ऑफिस वालों ने बड़ा सपोर्ट किया और फौरी गाड़ी अरेंज की। हम 3 घंटे बल्कि 3.5 घंटे में मुल्तान से यहाँ पहुँचे। सैयद असद नदीम का अतिया करदा प्लाज्मा डॉक्टर अकरम कुरैशी को लगा और वो रूबा सेहत हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि डॉक्टर अकरम कुरैशी 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अकरम कुरैशी से स्ट्रगल कर रहे थे, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी और काफी क्रिटिकल साइड पे जा रहे थे। डॉक्टर साहब रूबा सेहत बहुत तेजी से हो रहे हैं, बल्कि इतनी तेजी से हो रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अब उनका सांस बगैर ऑक्सीजन के ठीक है, बिल्कुल हीमोडायनामिकली स्टेबल हैं और वो बहुत दवाएं दे रहे हैं सबको। हमारी पूरी टीम सिटी 42 को, डॉक्टर्स को। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम को फ़ोन किया और प्लाज्मा अतिया करने पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने कोरोना से सेहतयाब होने वाले दीगर मरीजों से अपील की कि वो भी अपना प्लाज्मा अतिया करें। प्लाज्मा अतिया करने पर वज़ीर आला पंजाब सैयद असद नदीम को शील्ड और इनाम देंगे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सेहतमंद होने वाले दीगर कारकुन भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन में नरमी के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि चंद रोज़ में कोरोना मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। हुकूमत सब कुछ अवाम पर मत छोड़े। वकार घुमन की रिपोर्ट देखते हैं। क्लब में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर मोहम्मद अफजल मियाँ का कहना था कि कोरोना वायरस से मुतालिक मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस में 3 गुना और अमवात में 5 गुना इजाफा हुआ। इससे हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया भर में जहाँ केसेस की तादाद बढ़ती गई, वहाँ लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है। हमारी जो इस वक्त निगहदाश्त, इंतहाई निगहदाश्त की कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है डे बाई डे, और जो तादाद मरीज़ों की है उसमें बेतहाशा इजाफा हो रहा है और हमें सोचना चाहिए कि हम इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ निज़ामी का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि लॉकडाउन को उस वक्त तक जारी रखना चाहिए जब तक कोरोना केसेस की तादाद कम नहीं होती। ये जो हुकूमत ने फैसला किया है, हम तमाम तंजीमें इसको मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि ये फैसला ना तो आज के दिन के मुताबिक है, ना ये साइंटिफिक है, ना ये इंसानी है, ना ये किसी तरह से भी इसे हम कानूनी कह सकते हैं, क्योंकि इससे अवामुन्नास का कतई तौर पे कोई भला होने को नहीं है। इस मौका पर सदर पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर तारिक मियाँ, नायब सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी प्रोफेसर मोहम्मद हारून यूसुफ और सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीबी मौजूद थे। कैमरामैन वसीम निसार के साथ वकार घुमन, लाहौर। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के निजी लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट मनफी आने पर कई सवालात खड़े हो गए हैं। उधर लाड़काना में भी खातून का वफात के बाद टेस्ट मनफी आ गया। माहिरीन ने सरकारी सतह पर टेस्टों के निज़ाम को मौसर बनाने का मुतालबा कर दिया है। सामने कोरोना टेस्ट के मेयार पर शकूक व शुबहात के बादल गहरे होने लगे। सरकारी सतह पर टेस्ट मुस्बत आने के बाद निजी लेबॉर्ट्री से मनफी टेस्ट रिपोर्ट्स ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के निजी लेबॉर्ट्री के टेस्ट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया, जिसके मुताबिक उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है।
जबकि सरकारी सतह पर किए गए दोस्त मोहम्मद मजारी के टेस्ट का नतीजा मुस्बत आया था। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं कि उनकी तबीयत बेहतर है, कोरोना की अलामात नहीं, लेकिन वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं और चंद रोज में दोबारा टेस्ट भी कराएंगे। जैसे ही मुझे पता लगा मेरा टेस्ट पॉजिटिव है तो पहले भी मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ था, अभी भी मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है। मैं तमाम SOPs को फॉलो कर रहा हूँ और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं मैं वो भी ले रहा हूँ। बस आप सबसे दुआओं की अपील है और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, इंशाल्लाह मैं जल्द से याब हूँगा आपकी दुआओं से। दूसरी तरफ लाड़काना में 3 मई को जाँ बहक होने वाली खातून की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। हाजरा नामी खातून के लवाहिकीन का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने दौरान ज़चगी इंतकाल पर उसे कोरोना मरीज करार देकर उसकी बगैर कफन के तदफीन कर दी थी। खातून के शौहर अब्दुल्ला भुट्टो ने हुकूमत से मामले की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। गुजरावाला में कोरोना के मरीजों का सब्र जवाब दे गया। 8 तारीख को फिर पॉजिटिव कर दिया यार, ये कौन सा कानून है? 20 तारीख से दलील हो रहा है। अलकरम मार्की कोरोना फील्ड अस्पताल में शदीद गर्मी से परेशान मरीजों ने एहतजाज के बाद इंतजामिया के खिलाफ धरना दे दिया। दूसरी तरफ खैरपुर में इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आई है। पीरगोट में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने वाला शख्स जनरल स्टोर चला रहा है। जो ये टेस्ट में वायरस आया है तो आपको कोई नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह या सर में दर्द? कुछ भी नहीं। तो फिर ये कैसे आपकी रिपोर्ट आई है? बस रिपोर्ट गलत हो सकती है। हाँ, जिसकी वजह से कोरोना के मरीज दुकानदार से सामान खरीदने वाले सार्फिन के मुतासिर होने का खदशा है। और कौमी इदारा बराए सेहत के मुबैना गफलत सामने आ गई। अरकान पार्लियामेंट की कोरोना टेस्ट की मुस्बत रिपोर्ट में रुकने कौमी असम्बली महबूब शाह की जगह महमूद शाह का नाम लिख दिया। आगा महमूद शाह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की मुबैना गफलत से रुकने कौमी असम्बली महमूद शाह मुश्किल का शिकार हो गए। कौमी इदारा सेहत ने रुकने कौमी असम्बली महबूब शाह की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पर महमूद शाह का नाम लिख दिया। रुकने कौमी असम्बली आगा महमूद शाह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। रिपोर्ट में गलत नाम लिखे जाने पर महमूद शाह का कहना है कि इदारे की गफलत से उनके अहले खाना और अजीज परेशानी का शिकार हुए। अब तक पार्लियामेंट हाउस में 2 अरकान कौमी असम्बली और 1 स्टाफ मेंबर के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वालों में महबूब शाह, गुल जफर खान शामिल हैं। चैम्बर अटेंडेंट जफरयाब का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के लिए इस्लामाबाद में मौजूद पार्लियामेंटेरियंस के कोरोना टेस्ट मुकम्मल हो गए। वफाकी वज़रा गुलाम सरवर, फ़खर इमाम, मलिक अमीन असलम का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक, सैयद मुशाहिद हुसैन और मलिका बुखारी की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कोरोना के खिलाफ जंग में चूनिया से अच्छी खबर आ गई है। 42 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। सेहतयाब होने वालों में 19 बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। चूनिया के इलाके इलाहाबाद में 21 रोज़ कबल 45 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिन्हें करंटीना सेंटर चूनिया मुंतकिल किया गया, जहां अब 42 अफराद के टेस्ट मनफी आए हैं। मुतासर अफराद ने सेहतयाब होने पर ढोल की थाप पर रक्स किया और खूब जश्न मनाया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर ने सेहतयाब होने वाले अफराद को खुद घरों तक पहुँचाया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर ने कहा कि मुतासरा अफराद से अपनी फैमिली की तरह सलूक किया गया। 42 अफराद के सेहतयाब होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के वार तेज होने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 869 केसेस सामने आ गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 21,612 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं और हलाकतों की तादाद 659 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना के वार तेज़ होने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 869 केसेस सामने आए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 21,612 एक्टिव केसेस सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और हलाकतों की तादाद 659 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के वार जारी हैं, जो कि 24 घंटों में मज़ीद तेज़ हुए हैं और 869 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 21,612 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे सबा बजीर से। सबा, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹ جاری کر دی ہے اور اس وقت ملک بھر میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 30,334 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ملک بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 870 کے قریب نئے کیسز جو ہیں رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ میں کورونا وائرس کے 12,480 کیسز اب تک رجسٹر ہو چکے ہیں اور پنجاب میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 11,093 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کیسز کی تعداد 4,670 اور بلوچستان میں 1,935 تک کورونا وائرس کے مریض پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں 641، گلگت بلتستان میں 430 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 660 کے قریب ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے صبا بجیر، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا کی نجی ایئر لائنز کو فلائٹ آپریشن کی اجازت کے فیصلے پر شدید تنقید۔ سلیم مانڈوی والا نے پی آئی اے کو بھی دنیا میں تمام کھلے ایئرپورٹس تک فلائٹ آپریشن کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں قومی ایئر لائن کے بجائے نجی ایئر لائنز کو فلائٹ آپریشن کی اجازت دینا مضحکہ خیز ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کو صرف پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ نجی ایئر لائنز کو معمول کے مطابق فلائٹ آپریشن کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نجی ایئر لائنز کو روک کر پی آئی اے کو فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی اجازت دی جائے۔ کرونا کے خلاف دنیا بھر سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,40,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ جرمنی اور اسپین کے بعد اٹلی میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اسپین میں 2.25 لاکھ، جرمنی میں 1,44,000 اور اٹلی میں 1,05,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ چین میں کرونا وائرس کے صرف 148 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج رہ گئے ہیں۔ فروئی آئی لینڈ، بلیزی، نیو کیلیڈونیا اور فالک لینڈ آئی لینڈ میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 0 ہو گئی ہے۔ گرین لینڈ، سورینی، پپوانیگنی، سینٹ بارت اور انگولا میں بھی کوئی مریض زیر علاج نہیں ہیں۔ دنیا میں کرونا کے مریضوں سے اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ صرف 2% کی حالت نازک ہے اور یہ شرح کچھ دن پہلے 4% تھی۔ نئے کرونا کیسز آنے اور مریضوں کے صحت یاب ہونے کا فرق بھی کم ہونے لگا ہے۔ 9 مئی کو 89,000 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 53,834 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک ہفتے میں دنیا بھر میں کرونا سے اموات کی شرح میں بھی کمی آ گئی ہے۔ اسپین، برطانیہ، اٹلی، بیلجیم اور ہالینڈ میں اموات کی شرح کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ سویڈن میں کرونا وائرس کا جن بوتل میں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وبائی مرض کے وائرس کی نشاندہی نکاسی آب میں بھی ہو گئی ہے، جس پر سائنسدانوں کے لیے نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، حافظ محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سویڈن میں ریسرچ کی جا رہی ہے اور یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اپریل کے مڈ اپریل میں یہ ریسرچ شروع کی گئی تھی۔ ادارہ KTH جو دارالحکومت اسٹاک ہوم میں واقع ہے، انہوں نے اس ریسرچ کی ابتدا کی۔ سب سے ہائی کوانٹٹی جو کووڈ-19 کی ہے وہ برومبا میں پائی گئی ہے، جبکہ ہینڈرکس دال جو علاقہ ہے یہ وہاں انہوں نے جب پہلا ٹیسٹ کیا تو وہاں کووڈ-19 پایا گیا۔ جب دوسرا ٹیسٹ کیا گیا تو کووڈ-19 کی جو مقدار ہے وہ ہائی لیول پائی گئی۔ مقصد یہ ہے ریسرچ کا کہ دیکھا جائے کہ ان فیوچر کووڈ-19 جو ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے ابھی تو انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ سیوریج کے پانی سے یا کسی اور سسٹم سے جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرے۔ اس لیے یہ ریسرچ ان فیوچر بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی کووڈ-19 کے خلاف اس وبا کو روکنے کے لیے۔ ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گوگل اور فیس بک نے اپنے ملازمین کو سال کے آخر تک گھروں سے ہی کام کرنے کا ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی وبا کے پیش نظر گوگل نے ابتدا میں ملازمین کے لیے گھر سے کام کرنے کی پالیسی کو 1 جون تک جاری رکھنے کا اعلان کیا، لیکن موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی نے اس پالیسی میں مزید 7 ماہ کا اضافہ کر دیا۔ دوسری جانب فیس بک نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے بند دفاتر 6 جولائی سے کھولے گا، لیکن ایسے ملازمین جو گھروں سے کام کر سکتے ہیں وہ سال کے آخر تک گھروں سے ہی کام کریں گے۔ اوپیک کے بعد امریکی تیل کمپنیز نے بھی خام تیل کی پیداوار کم کرنا شروع کر دی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت تھوڑی بڑھ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 5% سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔
کورونا کے باعث مارکیٹ میں تیل کی ڈیمانڈ اور قیمت میں ریکارڈ کمی آ گئی۔ اوپیک کے ممبر ممالک اور روس کی طرف سے پیداوار میں کمی کے بعد امریکہ کی آئل کمپنیوں نے بھی خام تیل کی پیداوار کم کرنا شروع کر دی ہے۔ امریکہ میں ہفتے کے دوران آئل اینڈ گیس کی مزید 34 ریگز بند کر دی گئیں، جس کے بعد امریکہ میں ایکٹیو ریگز کی تعداد 374 رہ گئی ہے، جو تاریخ کی کم ترین تعداد ہے۔ خام تیل کی پیداوار میں کمی کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 5% سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $24.74 اور عالمی بینچ مارک برنٹ خام تیل کی قیمت $30.97 تک پہنچ گئی ہے۔ اوپیک اور روس کی طرف سے پیداوار میں 97 لاکھ بیرل یومیہ کی کمی کی گئی ہے، جبکہ اب امریکی کمپنیوں کی طرف سے جون تک پیداوار میں 17 لاکھ بیرل یومیہ کی کمی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف ملکوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی، صنعتیں اور کاروبار کھلنے کے پیش نظر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں استحکام دیکھا جا رہا ہے۔ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بلڈ بینک کے بیسمنٹ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بلڈ بینک کے بیسمنٹ میں آتش زدگی ہوئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور 4 گاڑیوں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ شیخوپورہ کے علاقہ کھاریاں والا میں 9 افراد کے قتل کے متاثرین سے ملنے کے لیے صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اعجاز عالم آگسٹن مقتولین کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے ورثاء سے اظہار افسوس کیا اور ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ صوبائی وزیر اعجاز عالم آگسٹن نے مقتولین کو یقین دلایا کہ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سختی سے نوٹس لیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور جلد ملزمان کو ٹریس کر کے عبرتناک سزا دی جائے گی تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اعجاز عالم آگسٹن نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ملزمان کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آج ہی پنجاب اس معاملے کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور وہ لمحہ بلمحہ اس کیس کی اپڈیٹ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر مقتولین کے لواحقین نے صوبائی وزیر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے گھروں میں ننکانہ کے بجائے شیخوپورہ کی پولیس تعینات کی جائے، ہمیں ملزمان سے ابھی بھی خطرہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں خون اور بارود کی بو اتنی ہے کہ موسم بھی اس سے آلودہ ہے، مگر آزاد کشمیر سے تازہ ہوائیں آزادی تک بھارت کا رخ کرتی رہیں گی۔ تو جانتے ہیں کہ آج سری نگر کا موسم کیسا ہے۔ آج سری نگر کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 23 درجے سینٹی گریڈ اور کم سے کم 12 درجے سینٹی گریڈ رہے گا۔ دوسری طرف شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 اور کم سے کم 10 درجے سینٹی گریڈ رہے گا۔ بارش بھی ہونے کا امکان ہے۔ جموں میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 34 درجے سینٹی گریڈ اور کم سے کم 22 درجے سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے امرتسر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 اور کم سے کم 23 رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ رمضان المبارک کے ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی عروج پکڑتی جا رہی ہے۔ انتظامیہ عوام کو ناجائز منافع خوروں سے بچانے میں بھی ناکام ہے۔ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخنامے سے 90 روپے فی کلو تک مہنگے فروخت ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ پھلوں اور سبزیوں کے نرخ تو جاری کر دیتی ہے، مگر دکانداروں سے اس پر عمل کرانے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہے۔ سرکاری نرخنامے کے مطابق سبزیوں میں 1 کلو آلو نیا کچا چھلکا اول کی زیادہ سے زیادہ قیمت 53 روپے مقرر کی گئی، لیکن شہر کے بیشتر علاقوں میں اس کی 65 روپے سے لے کر 68 روپے تک فروخت جاری ہے۔ 1 کلو پیاز درجہ اول کی زیادہ سے زیادہ قیمت 36 روپے مقرر ہے، تاہم دکانداروں نے 45 سے 50 روپے تک فروخت کیا۔ ٹماٹر درجہ اول 28 روپے کی بجائے 33 سے 35 روپے، لہسن دیسی 140 کے بجائے 180 سے 190 روپے فی کلو، ادرک تھائی لینڈ 210 کی بجائے 290 سے 300 روپے، ادرک چائنا 305 کی بجائے 320 سے 330 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں لیمو چائنا 380 روپے اور دیسی لیمو 460 روپے تک فروخت ہوا۔ پھلوں میں سیب کالا کولو پہاڑی درجہ اول 235 کی سرکاری قیمت کی بجائے 325 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ کیلا اول 190 کی بجائے 210 سے 220 روپے فی درجن اور کیلا دوئم 110 کی بجائے 170 روپے فی درجن تک فروخت ہو رہا ہے۔ اور کراچی میں مرغی کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا۔ مرغی کا گوشت 300 سے 350 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ کراچی سے حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔
की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं। कराची में मुर्गी का गोश्त शहरियों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 120 रुपए फी किलो तक महंगा होने के बाद 300 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं प्राइस लिस्टें तो हैं मगर उन पर अमल दरामद कहीं होता नहीं दिखाई देता। त्योहार के सीजन में हमेशा महंगाई उरूज पर पहुंच जाती है। फेस्टिवल आता है तो 100% से भी ऊपर कीमतें बढ़ जाती हैं और ऊपर से आप देख रहे हैं ये कोरोना डिजीज़ फैली हुई है और कोई किसी के लिए हमदर्दी का यहाँ पे नहीं है। जब भी हमारे यहाँ रमज़ान आता है पाकिस्तान में तो मज़ीद सस्ती होने के बजाय महंगी होती है, जबकि और ममालिक हैं वहाँ पे ये सस्ता होता है। दूसरी जानिब मुर्गी फरोशों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस मुर्गी की तलब और रसद में फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से कीमतों पर असर पड़ रहा है। पीछे माल इतना शार्ट है, फार्म में माल तैयार नहीं हुआ। जब से कोरोना वायरस था जो माल पड़ा हुआ था वो उन्होंने पहले निकाला है, जिसकी वजह से सस्ती हो गई थी। अब दोबारा जब माल नया डलेगा उसको तैयार होने में एक टाइम लगेगा, जिसकी वजह से माल ब्लैक है। ब्लैक माल मिल रहा है, हमें माल ही पीछे से इतना हाई मिल रहा है तो हम क्या करें रेट। मार्केट में जिंदा मुर्गी 100 रुपए इजाफे से 220 रुपए फी किलो महंगा हो गया, जबकि अंडे भी फी दर्जन 40 रुपए इजाफे से 120 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। सिंध के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों और सब्जियों को चट कर दिया। काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इंतजामिया की जानिब से किसी भी किस्म के इंतजामात नहीं किए गए। कई इलाकों में अवाम ने टिड्डी दल को पकड़कर डिशें बनाकर खाना शुरू कर दिया। टिड्डी दल आई और छा गई। सिंध के मुख्तलिफ अजला मुटियारी, खैरपुर, नाथन शाह, शहदादपुर, सखर और दीगर शहरों में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर फैली फसलों की खेत पर टिड्डी दल ही नजर आ रहे हैं। टिड्डी दल ने गंदम, तरबूज और गन्ने की फसलों को चट कर दिया। चने, टमाटर, तरबूज समेत सब्जियों को भी तबाह कर दिया। टिड्डी दल के हमले से फसलों को महफूज बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए। फसलों के मुतासर होने पर आबादकार और काश्तकार परेशान हैं। परेशानी बहुत हो रही है। देखिए, एक तो ऊपर से फसल हो रही नहीं है, बीज में कमी है, हमारे कपास होती नहीं है अच्छी, और दूसरी अभी देख रहे हो टिड्डी दल भी आ गई है इधर। बहुत परेशानी हो रही है हमें। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध से मुतालिबा किया है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए फौरी तौर पर स्प्रे कराया जाए। दूसरी तरफ शहदादपुर में लॉकडाउन और भूख के सताए अवाम ने टिड्डी दल को पकड़कर डिशें बनाकर खाना शुरू कर दी। पीएसओ ने डीजल की किल्लत की खबरों की तरदीद कर दी है। पीएसओ हुकाम के मुताबिक हमारे ऑयल डिपोस में डीजल की कोई किल्लत या कमी नहीं। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला के पेट्रोल पंप को डीजल माछी के ऑयल डिपो से फराहम किया जा रहा है। रीजनल हेड पीएसओ लाहौर का कहना है कि गंदम कटाई सीजन में डीजल की खपत बढ़ जाती है। हमारे किसी भी डीलर्स या पीएसओ पेट्रोल पंप पर डीजल की किल्लत नहीं है। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बोझ भी पीएसओ बर्दाश्त कर रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान भी कोरोना का शिकार होने लगे, लेकिन मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार जवान दिन रात अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन शहरियों को महफूज बनाते बनाते पुलिस खुद भी इस मुज़ी वबा का शिकार हो गई। जबकि ये खतरा पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों के गिर्द भी मंडला रहा है, मगर ये जवान अवाम की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के साथ साथ अवाम में आगाही के लिए भी इक़दामात कर रहे हैं। रेंजर्स की जानिब से हैंड वॉश मोबाइल के जरिए अवाम में आगाही मुहिम भी चलाई गई, जबकि पुलिस एहलकार नाकों में अवाम से घरों में रहने की अपीलें करते नजर आते हैं। मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। लॉकडाउन में नरमी के बाद पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा फैसला सामने आ गया। कोरोना के मरीजों को घर में कैरेंटीना होने की इजाज़त दे दी गई, ताहम सेल्फ आइसोलेशन कमेटी से इजाज़त लेना लाजमी होगा। कोरोना के मरीज अब अपने घर में भी क्वारंटीन हो सकते हैं। जी हां, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ने होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप और टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ की रोशनी में गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। कोरोना के अलामात होने पर होम आइसोलेशन कमेटी मरीज की हालत के मुताबिक जायजा लेकर ही होम आइसोलेशन का फैसला करेगी। कोरोना मरीज के होम आइसोलेशन के लिए घर में अलग कमरा, वॉशरूम होना लाजमी होगा। ताहम एक से ज्यादा कोरोना मरीजों को किसी एक जगह इकट्ठा रखा जा सकता है। हिदायत के मुताबिक कमरे, बरामदे और वॉशरूम को रोजाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्ट किया जाना जरूरी होगा। घरों में क्वारंटीन होने वाले
मरीजों को सिर्फ पका हुआ खाना डिस्पोजेबल बर्तनों में दिया जा सकेगा। दूसरी जानिब मरीज रोजाना की बुनियाद पर अपने डॉक्टर को ब्लड प्रेशर और बुखार की सूरत हाल से आगाह करेगा। 2 कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर आइसोलेशन खत्म करने की इजाजत होगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जिंदा कौमें अपने शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखती हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के बहादुर जवान वकार अब्बास शहीद को वतन पर जान कुर्बान किए 7 बरस बीत गए। उन्होंने 2013 में कोयटा में जामे शहादत नोश किया। उनके वालिदैन आज भी अपने बेटे की कुर्बानी पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मानिया शकील इस वक्त शहीद वकार अब्बास के अहले खाना के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मानिया बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। मैं इस वक्त शहीद वकार के घर पे मौजूद हूँ और काफ़ी कम उम्री में उन्होंने शहादत हासिल की। उनके वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं। ये हमारे बच्चों में सबसे शरारती और ज़हीन बच्चा था, चारों बहन भाइयों में, और इसको शुरू से ही शहादत का शौक़ था और टेलीफोन पे भी शहादत के बारे में बातें करनी और ऐसी ऐसी बातें करनी। शहीद को 7 साल हो गए शहादत को। उसकी को वाक़या ये पेश आया कि ये कोयटा गए, यूनिट इनकी चेंज होकर कोयटा गई और इलेक्शन ड्यूटियों में थे। इलेक्शन ड्यूटियों में जा रहे थे और क्या नाम है मस्तूंग रोड पे इनको मकसद अटैक हुआ है, वहाँ इनकी शहादत हुई है। तो जब 12 बजे तो यूनिट से फ़ोन आया कि शहीद वकार अब्बास को गोली लग गई है। जी, शहीद वकार के शहादत जो है 2013 में हुई और उनकी वालदा का ये कहना है कि उनको हमेशा से ही बहुत शौक़ था कि वो आर्मी ज्वाइन करें और शहादत हासिल करें। जैसा कि उनकी वालदा ने बताया कि उनका ये शौक़ था कि उनको शहादत मिले और उनको ये शहादत का बहुत मानिया शकील, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। मेजर मोहम्मद असगर तुरखम बॉर्डर पर कोरोना से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेजर मोहम्मद असगर तुरखम बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मेजर मोहम्मद अमना था। DGISPR के मुताबिक मेजर असगर ने वतन की हुर्मत की खातिर जान कुर्बान कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर से मेजर मोहम्मद असगर तुरखम बॉर्डर पर कोरोना से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेजर मोहम्मद असगर तुरखम बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मेजर मोहम्मद असगर को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। DGISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि मेजर असगर ने वतन की हुर्मत की खातिर जान दी है। इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। मेजर मोहम्मद असगर तुरखम बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और इसी दौरान वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। मेजर मोहम्मद असगर को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। DGISPR की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेजर असगर ने वतन की हुर्मत की खातिर जान दी है और इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। नॉर्वे में मामूलाती ज़िंदगी बहाल होने पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मार्केटों और बाज़ारों में रश है। नॉर्वे की वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने वज़रा के हमरा पैदल ओस्लो सिटी में बाज़ार का दौरा किया है। मज़ीद जान लेते हैं, अली फराज भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अली फराज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल अच्छी खबर है नॉर्वे से। नॉर्वे में मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बहाल हो चुकी हैं। लोग जो हैं वो अब उसी तरह रोज़मर्रा अपनी रूटीन के मुताबिक दफातर जा सकते हैं, छुट्टी वाले दिन बाज़ारों में जा सकते हैं और इसी तरह बाज़ारों में शहरियों का एक बहुत बड़ा जो है रश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि नॉर्वे हुकूमत की जानिब से जो गुज़श्ता माह लॉकडाउन किया गया था, उस लॉकडाउन के बाद जो है नॉर्वे में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में खातिर ख्वाह कमी आना शुरू हो गई थी और अब बतदरीजी कमी के बायस जो है नॉर्वे हुकूमत ने ये आखिर फैसला किया है कि नॉर्वे में तमाम दफातर, तमाम मार्केट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएँ, जिसके बाद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों में आ गई और जो लोग हैं वो शॉपिंग करते रहे और लोगों ने इस समाजी फासले की यकीन दहानी ज़रूर रखी और लोगों ने ये कोशिश ज़रूर की कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो समाजी फासले का जो है वो खिलाफ वर्जी ना करें, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर भी अमल की गई। लेकिन लोग जो हैं, शहरी जो हैं, वो इस चीज़ से खुश हैं कि ये कोरोना वायरस के बायस जो ज़िंदगी मफलूज हो गई थी अब वो दोबारा। ठीक है अली फराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।